जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइन चैनल को मोर स्वागत। आज आम देखा पार्ट 2 7 क्लास इंग्लिश बही प्रथम चैप्टर पार्ट 2 प्रथम चैप्टर पार्ट 2 आम देखा कौन थी ना प्रथम चैप्टर द डे द रिवर स्पोक तार पार्ट 2 आज आम देखा। टेक्स्ट 2 रे कौन दिखाई ना इवेन लिटिल रामू गोज टू स्कूल said Janhavi, pretty, the school is not by the sea. Said the river, then I could take you along, you know, but I suppose I could not really. You get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. एपरी छोट रामू मध्य स्कूल को जाए। जाह्नवी कहला दुखर कथा स्कूलटी समुद्र कूल नहीं। नदी कहला ताहा होइतिले मु तुमको निज संगरे नहीं जाई थांती जानिछ, किंतु बोधहुए मु प्रकृत रे ताहा करि पारि न थांती। तुम पाद ओदा हो जाई थांता आउ ताहा जमा ठीक भी हेनु थांता। मते लागुछि केवल गोटिए कथा अछि जहा तुमे करि पारिबो। नेक्स्ट तापर देखबा कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जाह्नवी। वेल इट्स अप to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boy. They seems as fast as little boy. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. मु किसी करिपारिबे कि जाह्नवी पचारिला। देख यह तुम उपरे निर्भर करे। नदी कहला मते लागुछि कुनी झियो माने भी कुनी पुओ मानक भली सब किछि करिपारिबे। सेमाने पुओ मानक भली सेतिकी जोर पहरी पारंती। तुमे गोटिए काम करो, कोनोसी दिन सकाळे चुपचाप सेठाको चली जाओ, स्कूल ले बसी सेठारे कोन सब चलीछि सुनो एवं हुए तो शिक्षक तुमको सेठा रहिबाको अनुमति देई देबे। आई कुड नॉट गस्ट Janhavi, I could not, they said scare me, they chase me out. ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। The river laughed. You scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard, of the snake in the bamboo club, or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer sheep, said the river. नदी कहला तुमे भय करुछ। नदी कहला जेतेले तुमे सबुज रंगर एंडुओ बाउंस गदारे थिबा साप को भय करुना हो, किंबा सही सेतु देई जाइथिबा बड़ बड़ ट्रेन गुड़िक भय करुना हो, ट्रेन गुड़िक भयंकर गर्जन करती। बरं मु जहाको पसंद करे मु जहाज को पसंद करे। नदी कहला तब नेक्स्ट पढ़िबा जाह्नवी रिवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन bamboo clubs. What are sheep? She asked. Big boats, said the river, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with light that shine all night. बड़ डंगा नदी कहला एते बड़ जे सेमाने शह शह लोकंकु नहीं पारिबे एवं सेमाने सारा राति झलसुथिबा आलोक सहित समुद्र कक्षरे यात्रा करନ୍ତି। जाह्नवी हेल्ड देयर ब्रेथ. Will we come her? she asked. जाह्नवी निश्वास को चापी धरिला। सेमाने एठाकु आसिबे कि? से पचारिला। I am afraid not, said the river. Too large, you know, चंदू चटमारन. He good enough for me. चंदू can take you see ship someday. मोर आशंका हेउ नाही बोली नदी कहला बहुत बड़ जानिछ चंदूर काटामाल मो ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଚନ୍ଦୁ କେବେ ତୁମକୁ ଜାହାଜ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ। They did never let me well ଜାହ୍ନବୀ। ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା।
Try going to school first, said the river. Remember it up to you. ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଦୀ କହିଲା। ମନେ ରଖ, ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଜାହ୍ନବୀ gathered courage the next day. She reached the school, panting and out of the breath, and stood by the door, listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Apu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearly and nearly till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Apu made a noise and she listened. ଜାହ୍ନବୀ ସାହସ ଜୁଟାଇଲା। ପରଦିନ ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ଓ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କବାଟ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଠକୁ ଶୁଣିଲା। ଏହା ଅଶୋକ ନାମ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯିଏ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାନ ଭାଇ ଅପୁ ତା କାନ୍ଧରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଟି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଚକା ପିଢ଼ା ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଛୋଟ ଅପୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ବି ବସି ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ କୁନି ଝିଅ? ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୂଆ। She is Gopi's sister in the next class, said one of the boys. It's Jahnavi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice, led Gopi. ସେ ଗୋପୀର ଭଉଣୀ। ଗୋପୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ କହିଲା। ଏହା ଜାହ୍ନବୀ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ଗୋପୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ଗୋପୀ ଭଲ ପିଲାଟିଏ। If you really want to come my school, Jahnavi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Do not you worry, we will find a way. ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜାହ୍ନବୀ, ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବୁ। ଜାହ୍ନବୀ saw the teacher walking up the steps to their gate. In the next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scattering his cheese the way he did when he was worried. The teacher was nodding and saying something, though she could not make out. And mother said, little Jahnavi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାହ୍ନବୀ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କ ଫାଟକ ନିକଟକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତାର ବାପା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଉଥିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ମା କହିଲେ, ମୋ କୁନି ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଝୁରିବି ଓ ମନେ ପକାଇବି। ଝିଅମାନେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋରି ବୟସର ଥିଲି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। And Jahnavi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I will teach them all that I am going to learn. ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି।
and she went down the path between the field the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums, and I am going to find out why our little fish in the rice field turned into frogs. She had the river sleepy. Chuckly, come again, little girl, and I will tell you all about the sheep that say the sea. ଏବଂ ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନଦୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏହା କରିଦେଲି ଯେ ସେ ନଦୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିଦେଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ନାମ ଲେଖିବା ଓ ଗଣନା କରିବା ଶିଖିବି ଏବଂ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଆମ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଛୋଟ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନଦୀଟି ନିଦଭରା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହସି ହସି କହୁଥିବାର ସେ ଶୁଣିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆସ କୁନି ଝିଅ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଉଥିବାର ଜାହାଜ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସବୁ କହିବି। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକଟି ଏଇଠି ସରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମଲା ନେୟାର ଦ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା।